lang sa panahon ng latest news. Diyagon sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Eber John Tinio sa Pag-asa Mactan. Sir Eber, good morning. Good morning, sir. Good morning sa atong tangang paminaw. Kini ang pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang nakapekto sa tibok nasod. Wala kita gina-monitor na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. May tungod na ang tibok nasod sa Visayas po, kasi natin kita og panagsang mapanganuron ngadto sa mapanganurong kalangitan inubanan sa mga patak-patak na pag-uwan panugdog og kilat tungod sa paghulo sa easterlies. Posible gyapon ang kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta sa mga higayon nga doon na kita'y masinati na severe thunderstorm. Mao mas maayon magpabiling tang mahimantayon og mag-monitor sa mga advisories na gipagawas gikan dinhi sa DOST Pag-asa. Ug para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan ng paghuro sa hangin na nagagikan sa sidlakan ngadto sa amihanan sidlakan di na kadagatan ng hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Para sa temperatura sa tibok Subuan sa 25 hangtod 31 degrees Celsius ang masinati karong adlaw. Ang atong dagat muhunas karong alas 6:41 sa kabuntagon ug motaog ang alas 12:40 sa udto. Philippine Standard Time nakita sa 5:47 AM ug ang atong haring adlaw nisaka karong eksaktong 5:45 AM ug naog balik ini ka 5:55 sa hapon. Ug kanang latest gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Everjan Tenyong nagpahinumdom na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag. Salamat kay Sir Eber, yung may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyo gadabatid ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw gad Domingo. Pizza 22 bulan sa Marso, tuig 2026. Pinagi ni Sir Eber John Tinio, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Magpangubang kang kubrahin ang show. Salamat kayo ni Sir Eber John Tinio ug mayong buntag kanatong tanan. Kung gustong mo simba sa kabisi di makatunga, adunay live na misa mo tambong og magamputan. Kung balitaning atong dakbayan, mahipan mo gayon ang katauhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1.